Dito lang ba? Parang magdilan. Go. Hi, Kit. Kit, saan ka? Asan ka, Kit, ngayon? Hi, we're in Santorini. Kumayain. Guys. Hi! Hello. Oh my God. Hi, Da. Hello. Pagod? Pagod? Hintay namin kayo. Hello, guys. Hello. Ay, picture ba yan? Video. Go. Ano madadapa? Madadapa pa ako. Cut na ba? Thank you. Ikot. Saan sila?